अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बताने वाले हैं सजदे तिलावत के अहकाम। यानी अगर कोई शख्स आयत सजदा को तिलावत कर ले, यानी आयत सजदा को पढ़ ले या आयत सजदा को सुन ले, तो किन हालतों में सजदा करना उस पर वाजिब है और किन हालतों में वाजिब नहीं है। और क़ुरान करीम में कितनी जगह पर आयत सजदा है कि कितने मकामात पर आयत सजदा है, और उसके अलावा कि सजदा तिलावत का तरीक़ा क्या है, सजदा तिलावत किस तरह से करनी चाहिए, यही सब अहकाम आज की वीडियो में हम बयान करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी हमसे मसला मालूम करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके अलावा दीनी बातों को शेयर करना सदक़ा जारिया है। सदक़े की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो हम बयान करने वाले हैं कि सजदा तिलावत के अहकाम। ठीक है, सजदा तिलावत किसको कहते हैं? सजदा तिलावत उसे कहा जाता है कि अगर कोई शख्स, ये कुरान करीम में आयत सजदा हैं, ठीक है, अगर उनमें से किसी को तिलावत कर ले या कि किसी के दूसरे से सुन ले, तो उस जो सजदा करते हैं वही सजदा तिलावत कहलाया जाता है, यानी तिलावत का सजदा। तो किन सूरतों में है? तो कह रहे हैं कि जो हम आने वाली जो हम 3 सूरतें बयान करने वाले हैं, उन तीनों सूरतों में सजदा तिलावत करना वाजिब है। नंबर 1, जब कोई शख्स आयत सजदा को तिलावत करे, खुद से पढ़े, खुद से कुरान करीम पढ़ रहा था और उसने आयत सजदा को पढ़ लिया, तो उस पर सजदा करना फ़ौरन वाजिब हो जाएगा। चाहे तो उसने उस आयत को खुद से सुना हो या कि ना सुना हो, कोई बेध्यानी में हो, ऐसे पढ़ रहा है, बस नॉर्मल ध्यान कहीं और है, तो चाहे तो उसने उसको सुना हो या कि ना सुना हो, उसके ऊपर आयतें जो सजदा है, सजदा तिलावत जो है वो वाजिब हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये कोई और आयत वो तिलावत कर रहा था, तो उसने सजदे के हर्फ से पहली आयत तिलावत की और साथ में सजदे का जो हर्फ है उसको भी पढ़ लिया, या कि बाद वाली आयत पढ़ रहा था, सजदे का हर्फ पढ़ लिया उसके साथ में मिला करके, तो अगर इन दोनों सूरतों में भी उसके ऊपर सजदा तिलावत करना क्या होगा? वाजिब होगा। कोई शख्स ये कहे कि मैं तो दूसरी आयत को पढ़ रहा था, दूसरी आयत को तिलावत कर रहा था, मैंने तो सजदे का हर्फ ऐसे ही पढ़ लिया। चाहे आप कोई भी पढ़ रहे हो, चाहे पहली आयत को पढ़ रहे हो या बाद वाली आयत को पढ़ रहे हो, अगर आपने सजदे के हर्फ को तिलावत कर लिया तो आपके ऊपर सजदा तिलावत क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। उसके अलावा कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स आयत सजदा को किसी और दूसरे शख्स से सुने, ठीक है, तो भी उसके ऊपर आयत सजदा सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। चाहे उसने उससे आयत सजदा को इरादे से सुना हो या बग़ैर इरादे के सुने हो, जो सजदे वाली आयत है अगर किसी दूसरे शख्स से भी सुन रहा है, चाहे इरादे से सुना हो या बग़ैर इरादे के, दोनों सूरतों में सजदा तिलावत करना वाजिब हो जाएगा। उसके अलावा कह रहे हैं कि जब कोई शख्स इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो और इमाम आयत सजदा को पढ़े, नहीं सजदे वाली आयत को पढ़े, तो मुक़्तदी के ऊपर भी सजदा तिलावत करना वाजिब हो जाएगा। समझ में आ गया? ख़ां मुक़्तदी ने इमाम से उस आयत को सुना हो या कि ना सुना हो, ज़ाहिर है वो अपने इमाम की इक़्तिदा कर रहा है, अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, तो हर चीज़ में उसके लिए क्या होगी? मुताबिअत ज़रूरी होगी। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर इमाम से भी इमाम ने तिलावत की तो मुक़्तदी पर फ़ौरन वो सजदा तिलावत करना वाजिब हो जाएगा। और ये है कि अगर हाइज़ा औरत है, किसी औरत को हैज़ आ यानी पीरियड्स आ रहे हैं, या औरत जो निफास आ रहा है, यानी छिले वग़ैरह में जैसे औरतें होती हैं, अगर ये किसी दूसरे से आयत सजदा को सुन लें तो इनके ऊपर सजदा तिलावत करना वाजिब नहीं है, यानी कि हाइज़ा औरत पर और नुफासा औरत पर सजदा तिलावत करना वाजिब नहीं है। उसके अलावा ये कह रहे हैं अगर मुक़्तदी ख़ुद पीछे कुछ पढ़ रहा था, तिलावत कर रहा था, क़िरात कर रहा था, और वो ख़ुद से और उसने आयत सजदा को पढ़ लिया, तो फिर ना ही तो मुक़्तदी पर सजदा तिलावत वाजिब होगा और ना ही इमाम पर होगा। क्यों? ज़ाहिर है मुक़्तदी को क़िरात करने का हुक्म ही नहीं दिया गया है। इमाम करता है तो इमाम की नमाज़ उसकी नमाज़ है, तो वो ख़ुद से कर रहा था, तो ज़ाहिर है तो ये कहे ना ही तो मुक़्तदी पर सजदा तिलावत वाजिब होगा और ना ही होगा इमाम पर।
اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ سونے والے پر، مجنوں پر، بچے پر اور کافر پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص سو رہا تھا اور کوئی دوسرا شخص پڑھ رہا ہے، اور یا کہ مجنوں کوئی پاگل ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی کافر ہے، تو اگر یہ کسی سے آیت سجدہ کو سنیں تو ان کے اوپر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واجب۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے جب کوئی شخص کسی آیت سجدہ کو آدمی کے علاوہ سے سنے، جیسا کہ طوطا وغیرہ آیت سجدہ کو پڑھ رہا تھا، اگر کسی انسان نے اس کو سنا ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص ٹیپ ریکارڈ یا فوٹوگراف وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں ویڈیو ہو، اس ویڈیو میں یا کہ مطلب ٹیپ ریکارڈنگ میں آیت سجدہ کو سنیں تو بھی اس کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، سجدہ تلاوت کا ایک وقت تو ہوتا ہے کشادہ تھوڑا سا، جس میں ٹائم ہوتا ہے، اور ایک آیت سجدہ وہ مطلب اس کا وقت یہ ہے کہ اس میں بالکل بھی وقت نہیں ہوتا، اس میں فوراً مطلب سجدہ تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ اب وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنا مطلب اس میں جس میں کشادگی تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز سے باہر آیت سجدہ کو پڑھ رہا ہو یا کسی سے سنا ہو، اس نے وہ شخص نماز سے باہر تھا، تو نماز سے باہر اس کے لیے مطلب یہ کہ وقت ہے وہ اس کو تھوڑا مطلب تاخیر کر کے بھی بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، بعد میں اس سجدے کو کر سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ نماز سے باہر وقت ہوتا ہے، تھوڑی کشادگی ہوتی ہے، لیکن اس کو زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جتنا ہو سکے جلدی سے اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور نماز میں اس نے مطلب امام نے آیت سجدہ کو پڑھا، یا مطلب کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی عورت ہے اس نے آیت سجدہ کو تلاوت کی نماز کے اندر مطلب وہ آیت پڑھی، تو نماز کے اندر تو اس کے اوپر فوراً کیا ہوگا مطلب سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ کیوں؟ مطلب وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہی کہ جیسے اس نے سجدہ مطلب آیت سجدہ کو پڑھا، فوراً اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائیں، اور سجدہ اس جس طرح سے تکبیر پڑھتے ہیں 3 تکبیر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، اور پھر 3 مطلب آیت کم سے کم پڑھیں جیسے کہ پڑھتے ہیں نارمل نمازوں میں، پھر اپنا رکوع وغیرہ سجدہ وغیرہ کریں۔ یہ ہے مطلب فوراً طریقہ کہ فوراً کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ ہے کہ مطلب آیت سجدہ تلاوت کی اور فوراً وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں اس نے نیت کر لی تلاوت کہ میں سجدہ تلاوت ہی کر رہا ہوں، تو بھی کافی ہو جائے گا، رکوع ہی سجدہ تلاوت مانا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی رکوع میں تو اس نے نیت نہیں کی لیکن سجدے میں مطلب نیت کی، تو سجدے میں بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی جو نماز والا سجدہ تھا مطلب وہ نماز والے سجدے میں چلا گیا، اس نے نیت کر لی وہاں پر کہ مطلب میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، تو بھی کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ لیکن یہی ہے کہ 3 آیت سے پڑھنے سے پہلے اس کو سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، اس کے سجدے کے درمیان اور اس کے درمیان مطلب اس کی جو نماز ہے اس کے درمیان 3 آیتوں کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت سجدہ مطلب تلاوت کی، فوراً سجدے میں جائے اللہ اکبر کہہ کر اور سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو کر کے پھر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہنے کا کسی شخص نے 3 مطلب آیتیں گزر گئی، نہیں آیت سجدہ پڑھی اور اس کے بعد 3 آیتیں پڑھ لی، تو ظاہر ہے وہ وقت تو ختم ہو گیا، جو ایک جلدی کا وقت تھا مطلب فوراً کا جو وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا، ظاہر ہے 3 آیتوں کا فاصلہ ہونا ہی نہ چاہیے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد وہ مطلب سجدے میں جائے، رکوع اور سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد اسی سجدے مطلب پھر تیسرا سجدہ کرے گا سجدہ تلاوت کا، تو اس میں ابھی نماز میں پڑھ لے کوئی سی بھی، پھر تو رکعت میں کر لے، چاہے وہ دوسری رکعت میں کر لے، تیسری میں کر لے، چوتھی میں کر لے، کسی میں بھی کر لے، ظاہر ہے جو ایک وقت تھا جلدی کا 3 آیت پڑھنے سے پہلے کا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ جب بھی سجدہ کرے گا نماز کے دوران ہی سجدہ کرے، اور ساتھ میں سجدہ سہو بھی کرے گا، کیونکہ اس نے اس سجدے کو اپنی جگہ سے مطلب مؤخر کیا ہے، تاخیر کیا ہے اس میں، تو اسے اس کے لیے سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پورے مسئلے بتلا دیے۔ اگر کوئی شخص اب سلام پھیر کر کے پوری نماز میں اسے ذہن میں نہیں رہا اس کے، اور پھر وہ نماز میں سلام پھیر کر کے باہر نکل گیا نماز سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر نماز کے باہر بھی اسے کر سکتا ہے
ठीक है। नमाज के बाहर भी उसे कर सकता है, और क्या करे, जब तक कि उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जो नमाज के मनाफी हो। लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर ले कि नमाज का मतलब जो नमाज के लिए नमाज में मतलब दुरुस्त नहीं है, कोई ऐसा काम कर लिया मतलब कहे वगैरह लगा दिए, या कुछ मस्जिद से बाहर निकल गया और मैं या फिर रीह वगैरह खारिज हो गई, तो दोबारा से वज़ू करना होगा। अगर कुछ ऐसा काम कर लिया है तो फिर बस वो सजदा उसके ऊपर से ख़त्म हो गया। बस अब उसका मतलब ये है कि वो तिलावत नहीं करेगा। बस इतना होगा कि वो फिर अल्लाह ताला से तौबा कर ले, उसकी मुआफ़ी मांग ले कि अल्लाह ताला मुझसे, एक मतलब ये है कि सजदा तिलावत छूट गया। ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सजदा तिलावत का, नमाज से बाहर सजदा तिलावत का तरीक़ा क्या है। तो नमाज से बाहर अगर कोई शख्स आयत सजदा को तिलावत करे, या कि मतलब वो किसी दूसरे से आयत सजदा को सुने, तो इन दोनों सूरतों में नमाज से बाहर है वो शख्स। तो नमाज से बाहर ये है कि सबसे पहले वो अल्लाहु अकबर कहे। अपने हाथों को ऐसे उठाना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे ही अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाए और 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहे और अल्लाहु अकबर कह करके नमाज को अपना ख़त्म कर दे। सलाम फेरने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाए और सजदे में तीनों तस्बीह को पढ़े और फिर अल्लाहु अकबर कहकर अपनी नमाज को पूरी कर ले, अपने सजदे को। उसके बाद अभी सवाल ये होता है कि कुरान करीम में कितनी जगहों पर आयत सजदा आई है। तो सबसे पहले कह रहे सूरह आराफ में है, सूरह आराफ जो है, फिर सूरह नहल में है, फिर सूरह मरियम में है, फिर सूरह फुरक़ान में है, और फिर सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में भी है, सूरह हामीम सजदा में भी है, सूरह इंशिकाक में है, सूरह राअद में है, सूरह इसरा में है, सूरह हज में पहला सजदा, ठीक है, और सूरह नमल में है, और सूरह स्वाद में, सूरह नज्म में, सूरह अलक़ में। ठीक है। तो ये मतलब ये कह रहे हैं कुरान करीम में इतनी जगहों पर क्या आया है, आयत सजदा आई है। तो इन जगहों पर हमारे लिए सजदा तिलावत करना क्या है, ज़रूरी है। समझ में आ गया। यानी 14 दफ़ा आया है कुरान करीम में, जो मतलब सजदे का जो आयत सजदा जो है वो 14 दफ़ा आई है। तो लिहाजा अगर हम कुरान करीम रमज़ान वग़ैरह में भी पढ़ रहे हैं तो सजदे तिलावत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अपनी नमाज आयत सजदा को जब भी तिलावत करें, या नॉर्मल वैसे भी कुरान करीम पढ़ते रहते हैं, जब भी हम आयत सजदा को तिलावत करें फ़ौरन सजदे तिलावत कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे वक्त का हम पर हमें कोई भरोसा नहीं कि कब हमारा वक्त आ जाए और कब हम दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो हमारे ऊपर एक मतलब एक चीज़, एक मतलब अल्लाह की जो इबादत है, एक जो हमें वाजिब कहा गया है, उस वाजिब का बोझ हमारे ऊपर ना जाए। तो बेहतर यही है कि जल्दी से जल्दी उसको अदा करना चाहिए।